بعد 4 سنوات من التركيب، ماذا حققت تجربة تركيب السيارات في الجزائر؟ هل هي بداية نحو التصنيع من خلال رفع نسبة الإدماج، أم أن القطاع لا يزال في مراحله الأولى؟ ثم أليست مسؤولية تطوير صناعة السيارات مرتبطة بمدى توفر فروع المناولة القادرة على إنتاج مكونات ومواد أولية؟ هذه الأسئلة وأخرى نطرحها اليوم على طاولة النقاش. مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج مع الحدث. لإثراء هذا الموضوع أسعد باستضافة سيدة لطيفة تركي، رئيس الاتحاد المهني لصناعة السيارات والميكانيك. مرحبا بك يا أستاذة. كما أسعد كذلك باستضافة يوسف نباش، رئيس جمعية وكلاء السيارات المتعددة العلامات. مرحبا بك سي نباش. شكرا عليك. السؤال الأول وهو لكما جميعا، بعد 4 سنوات من عمر تركيب السيارات في الجزائر، كان هناك دفتر شروط يلزم المركبين بالاستثمار في أو رفع نسبة الإدماج في تركيب السيارات، لكن الآن بعد 4 سنوات الجزائر ماذا ربحت وماذا خسرت؟ شكرا أولا لهذه الاستضافة وشكرا لهذا السؤال. Je pense que vous m'excuserez de parler aussi en français. C'est important de noter que le décret exécutif dont vous parlez concerne effectivement une mise en production, donc avec une volonté d'avoir un taux d'intégration sous 3 ans et sous 5 ans à compter de la mise en production. C'est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas en 2014 qu'on a demandé des exigences à ces constructeurs. En 2014, il y avait effectivement le Renault qui s'était implanté, qui a commencé à produire. Tous les autres constructeurs ont commencé à produire plutôt fin 2016-2017. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les comptes, on va les demander dans les 3 ans qui suivent la mise en production, c'est-à-dire dans 2 ans et 5 ans. On ne peut pas dire aujourd'hui, ما نقدروش نقولوا دوك حنا بدينا صناعة الميكانيك والسيارات في 2014. On peut dire que Renault a commencé effectivement Sénat Siarat en 2014. On peut dire que les autres constructeurs se sont installés à partir de 2016-2017, surtout 2017, et ont commencé effectivement l'assemblage pour aller progressivement vers l'intégration locale dans les 5 années à venir. Et c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant qu'on commence à travailler sur justement toutes les actions qu'il faut mettre en place pour pouvoir consolider l'intégration locale et faire en sorte effectivement dès maintenant que tous ces constructeurs jouent le jeu et tous ces constructeurs fassent en sorte que dans les 5 à 10 ans, parce qu'on parle de 5 ans mais en réalité l'industrie automobile c'est plutôt 10, 15 et 20 ans, fassent en sorte que tous les composants automobiles soient fabriqués localement. Et ça va demander du temps, et je pense que c'est vrai qu'il y a cette exigence dans le cahier des charges qui porte sur le taux d'intégration, mais une industrie ne se construit pas avec un taux d'intégration, soyons clairs. Une industrie nécessite... لكن ربما أنت كرئيس الاتحاد المهني لصناعة السيارات والميكانيك، هل لمستم توجه المركبين نحو الاستثمار في المناولة؟ هذه على كل حال احنا effectivement بدينا العام اللي فات donc déjà pour parler de l'UPIAM, donc l'Ittihad المهني لصناعة السيارات والميكانيك. Nous sommes opérationnels en réalité depuis 2017, donc de façon effective. Si la question que vous me posez c'est est-ce qu'aujourd'hui on fait de l'intégration, la réponse aujourd'hui est forcément non. Je ne vais pas vous dire qu'on est à 50 ou 60, on est à peine à 5%. Ça, je pense que c'est un sujet que j'ai évoqué plusieurs fois de façon officielle. Si vous me dites, est-ce qu'on est en train de mettre à disposition les conditions pour démarrer justement la fabrication de tous les composants de ces constructeurs automobiles, la réponse est oui. On ne va pas aller dans le détail, je vais laisser aussi la parole à monsieur, mais il y a plusieurs actions qu'on a mises en place pour aller dans ce sens. هذه القضية سيدة لطيفة تركي. سي يوسف نباش، الآن ربما الذي ربما يطرح تساؤلات هو أنه هل يملك هؤلاء المركبين ثقافة توجه نحو التصنيع؟ لا، أولا الغلطة أتت من دفتر الشروط رقم 1. يعني أولا وزارة الصناعة مفروض أنها تتوجه لصناعة قطع الغيار. أولا شيء مهم جدا هو الاستقلالية نتاعنا. احنا رانا نستوردوا، خلينا دوكا من صناعه السيارات نهضروا السوق المحليه الموجود، الطلب الجزائري، يعني نهضروا الحاجيات نتاع الجزائر لاستيراد قطع الغيار للسيارات الموجوده هنا، وبعد نزيدوا نفوتوا لاصحاب التركيب.
الموجوده رانا في مليار و200 مليون دولار استيراد قطع الغيار. هل يعني وزاره الصناعه يوم ما يعني حاولت ان توجه، ماهوش غير يعني اجباري يكونوا اصحاب التركيب، توجه مستثمرين نحو هذا القطاع يعني صناعه السيارات، وتقدم لهم تسهيلات كما قدمت تسهيلات لاصحاب التركيب؟ لان نعرف بان اصحاب التركيب جاو كاين فيهم اللي جا لقى يعني دي هونغار يعني واجدين تاع الهواري بومدين تاع بكري، داوهم باطل بالدينار يعني الرمزي، ولقاو حتى يعني كما تشوف يعني في وهران جاو لقاو حتى القدرون، داروا لهم يعني القدرون يعني عده اشياء يعني هناك امتيازات، امتيازات كبيره. الان بالتوازي انت تدعو الى الاستثمار في قطع غيار السيارات. نعم، لا والغلطه تدارك الغلطه هي شيء جميل، ولكن لابد بسرعه اعاده النظر في هذا المجال، ترك هذا تاع التركيب الان، توجه نحو قطع الغيار، صناعه قطع الغيار. اولا قلت لك، اولا لو يعني بدينا نصنعوا قطع الغيار حتى للحاجيات الخاصه تاعنا هنا، كنا نقدروا نعملوا تحويل، لان اللي يعمل لك مضخه للسياره يابانيه يقدر يعمل لك مضخه للسياره هولنديه ولا المانيه ولا فرنسيه ولا ما يهمش، يقدر. يعني هي مساله التغيير الان، كل شيء نيميريك، يعني كل شيء بالترقيم، يعني التور نيميريك يخدم لك واش حبيت. هذه مهمه جدا، تكون عندنا قاعده تاع صناعه مثلا قطع الغيار ما تاع المكابح هنا، تقدر غدوه تغيرها. جاك مركب هنا تاع سياره كوريه ولا صينيه، تاخذ المقاييس تاع مثلا القطعه نتاعو وتصنعها له انت وتقدمها له وتعطيه، ويكون ملتزم يستعملها، لان القطعه تاعك مطابقه للمعايير المقاييس كل شيء كما ينبغي. اعطتني فكره في هذا الاطار، او سؤال سينباش اطرحه لسيده لطيفه تركي ربما. هل الان هناك استثمار في مجال التركيب، لكن لا يوجد استثمار في مجال تصنيع قطع الغيار على الاقل من قبل العلامات العالميه؟ شوف، j'ai envie de rebondir sur ce que dit monsieur. Il faut arrêter de dire qu'on fait de la construction depuis un certain nombre d'années. Je pense que le pays de l'Algérie a toujours été un importateur de véhicules, jusqu'à effectivement la mise à disposition du décret. Et c'est maintenant qu'on commence. On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait, parce que c'est maintenant qu'on commence. On ne peut pas dire on n'a rien fait depuis plusieurs années, puisque c'est maintenant qu'on réfléchit à mettre en place des actions qui vont dans le sens de la fabrication des composants aujourd'hui d'un véhicule. Ça, c'est vraiment important que les gens le comprennent, parce que souvent on parle de l'industrie automobile. Je vais rebondir sur votre question, mais ça fait plusieurs années de ça. Je suis désolée, on ne peut pas avoir des pays aujourd'hui industriels dans ce secteur comme le Maroc ou la Tunisie, qui ont mis 20 ans pour pouvoir avoir une industrie totalement intégrée, et dire aujourd'hui, ça y est, on passe l'importation, on va fabriquer des composants, on y va, on est en retard. On n'est pas en retard, on commence. Voilà. Donc non, mais c'est important de le dire maintenant par rapport aux avantages qui sont proposés par le ministère de l'Industrie. Je pense qu'il y a beaucoup de, comme dans toute politique publique, il y a des atouts et des forces et des faiblesses. Tout système est perfectible, hein, ça c'est clair. Bien évidemment, les sous-traitants aujourd'hui, ils ont un certain nombre d'avantages en matière il y a des décrets aujourd'hui qui portent sur les avantages liés aux sous-traitants. Ça c'est important de le dire. Maintenant, par rapport à votre question, si vous pouvez me répéter la question pour que je rebondisse. لا خاطر راكي درتي غلطه، ارتكبتي غلطه كبيره كي قلتي ما عندناش حنا ثقافه تاع صناعه السيارات. ما قلتش قطع الغيار ما قلتش ما عندناش ثقافه، ما قلتش ما عندناش ثقافه. نو فيلم في با دير سكو جو با دي. Non, alors là, je vais répéter ce que je vais dire. Non, اسمح لي. قلت لكم, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui on passe de l'importation à la fabrication des composants. On fabrique des pièces, madame. Bien évidemment, nous avons je n'ai jamais dit, écoutez, بكري بعد ما كاس كي سي non ما قلتلكش ما عندناش ثقافه، ما قلتلكش عندنا ثقافه. انا نقول لك pour pouvoir aller dans l'international. Pour pouvoir aller à l'international, si vous voulez que des équipementiers, des sous-traitants s'installent, c'est avec des normes internationales, c'est avec des standards internationaux. Si vous voulez que l'Algérie existe vraiment sur le bassin méditerranéen, vous avez aujourd'hui
vous êtes obligé d'avoir une vision internationale. ما راكش وحدك تزاير في هذه البلاد، كاين تونس، كاين المغرب، كاين الترك. طيب ليكيبمونتي جوست بور فينير مون بروبو، ليكيبمونتي كي يحب يخدم يجي لهنا، لو كونستركتور كي يجي يخدم ما يخممش غير عليك انت تزاير، يخمم على تونس، على مروك، اي سي كوم سا بارتو دون الموند، ميم لي بروبر بيي. صح، سي نورمال. دونك سكو جو en train de dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, puisque au contraire, on apporte notre support à tous les opérateurs nationaux, à tous nos champions nationaux, et on souhaite justement qu'ils continuent dans leur élan. Ce que je suis en train de dire, c'est que si aujourd'hui, vous voulez exister sur l'échiquier maghrébin, sur la partie fabrication des composants véhicules, il faut se rendre à l'esprit qu'on n'est pas les seuls. Donc il y a un travail de fond à mener sur plusieurs années, et un travail de fond pour faire en sorte que tous ces sous-traitants arrivent aux standards exigés, d'accord ? On en parlait encore hier, la clôture des assises, et faire en sorte qu'on ait une réelle planification stratégique et opérationnelle de la part du gouvernement. Une industrie ne se construit pas avec un décret, ça c'est certain. Elle se construit avec une vision, avec un cap, et c'est ça qu'on doit apporter. On doit apporter une vision, on doit apporter un cap, et on construit une industrie sur plusieurs années. Maintenant, pour l'istifmar, ce que vous êtes en train de dire, par rapport, est-ce qu'il y a aujourd'hui des sociétés qui investissent ? Bien évidemment, il y a des sociétés qui ont investi. Maintenant, il ne faut pas perdre en vue, je le dis depuis un an et demi, et je le répète, lorsque vous attaquez cette industrie, les experts qui connaissent ce secteur parfaitement, c'est une industrie qui est aujourd'hui très hiérarchisée. C'est-à-dire que le donneur d'ordre, comment il travaille le constructeur, n'importe lequel, Renault, Volkswagen, les Habit. Quand vous avez un constructeur dans n'importe quelle unité de production, dans n'importe quel pays, d'accord ? Je suis en train de parler là d'expertise. Vous avez le constructeur. Il est aujourd'hui, depuis 30 ans, il travaille avec des fournisseurs. Donc les fournisseurs, aujourd'hui, ils sont hiérarchisés. Ça veut dire quoi ? Il y a ce qu'on appelle les tier 1, les équipementiers de rang 1. Vous avez une pyramide à 3, les constructeurs, les équipementiers de rang 1 et les sous-traitants. Aujourd'hui, l'état de l'art, si on fait abstraction de l'environnement difficile au niveau des douanes, au niveau d'un certain nombre, je dirais, de considérations d'environnement des affaires qui n'est pas toujours simple pour un opérateur. Il y a ça. Si on fait abstraction de la mise à niveau, c'est-à-dire l'homologation aujourd'hui des sous-traitants. Ça y est, ils sont mis à niveau. Les sous-traitants qu'on a aujourd'hui, ce ne sont pas des équipementiers. Il nous faut aujourd'hui absolument travailler sur le fond pour qu'on puisse mobiliser les équipementiers de rang 1 qui, eux, vont drainer derrière eux des sous-traitants et des fournisseurs. Aujourd'hui, il y a très peu de pièces qui peuvent être fabriquées directement avec un lien entre le sous-traitant et le constructeur directement. Ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, le constructeur, quand il met en place un business plan pour pouvoir fabriquer son véhicule sur un certain nombre d'années, plateforme véhicule, 18, 24 mois, peu importe, lorsqu'il fait ça, il s'adresse à des équipementiers, ما عندناش هذه équipementiers. هذه الفكرة العامة سي يوسف نباش ربما هي تقول انه ربما التوجه نحو التصنيع يستلزم 15-20 سنة. لا. في وهذا المتعارف انا ما نوافقهاش في هذه، شوف ما نوافقهاش في هذه الفكرة هذه. نقول لك لماذا؟ لأن شوف الآن كما يقول لك واحد المثل الروسي يقول لك لماذا نخترع دراجة وهي موجودة؟ دوك على بالك دوك تشري ديريكت كون ابيل اون باتنت، تشري ليسونس ديريكتومون، يعطيك ديريكت الاختراع، يعطيه لك واجد، تجيب الاله تاعك وتبدا تصنع. ما كان تبدا تخترع انت، تقدر تشري ستادير ان برودوي اي قطع الغيار، اي سياره، اي نعطيك مثال. تحكم واحد وين كنا نخدموا معهم مصنع دايو في اوزبكستان، ما كان عندهم والو، راحوا شراو على دايو السيارات المعنيه، بداو يخدموا مباشره. جاوا الكوريين حطوا لهم لوزين كليوما، كان الهواري الله يرحمه يعمل كليوما المفتاح في اليد، عملوا لهم كل شيء، قلعوا مباشره. علاه نبقى نستنى وندير المخابر وندير كذا، رغم ان التكنولوجيا مديوره نشريها بالدراهم. احنا كانوا عندنا امكانيات. شوف لو كانت عندنا سياسه رشيده في هذا الاستثمار، كانت عندنا امكانيات نشروا مصانع. كنا قادرين، كانت فولفو للبيع 2012 ما شريناهاش بور 2 مليار ودمي دولار، شراوها الصينيين، شركه جيلي. اخيرا برك العام اللي فات ولا العام اللي فات لا ميزون اوبيل كانت للبيع، شراتها شكون شراوها؟ شراتها بيجو تشري اوبيل. وحنا وراهم هذه الوزاره، هادو راهم الاستراتيجيين تاع الدوله، روحوا هضروا مع، قنعوا الرئاسه وقنعوهم يعني بار ا بلس بي باللي في مصلحه الوطن نشروا مصنع. مثلا نقول لك استثمار تدي مباشره تكنولوجيا لبلادك، وراهم الاستراتيجيات هذوك ما كانش. وثانيا اللي يقول لك ليكيبمون تيجي وعنده سوق موجوده، عنده سوق تاع مليار تقريبا ونص دولار في العام تاع قطع الغيار، الطالب الجزائري تاع السيارات الموجوده. طيب
هو يقول أنه ربما السوق واعد في الجزائر مليار و200 مليون دولار ربما. لماذا يتوجه هذا المستثمر إلى تونس أو المغرب أو دول الجوار مع العلم أن الجزائر هناك سوق استهلاكي وواعد جدا؟ أتكلم على سوق قطاع الغيار. جي بيان كومبري. شوف المستثمر مستثمر داكور. الحاجه الاولى اللي يديرها اللي يحب يروح مثلا المستثمر ان ايكيبمونتي يحب يجي البلاد يجي للجزائر كيس كي فا فير؟ Il va faire une étude. يقول لك voilà, moi je veux m'implanter en Algérie. Donc qu'est-ce que je fais? Il va faire un comparatif entre les différents pays. L'OLA. Il va faire un comparatif en termes de volume, parce que le Moustafmer, il est là pour gagner de l'argent. Hein. Je veux dire, il faut à un moment donné, comme n'importe quel opérateur, il ne faut pas le nier, ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une étude. S'il constate aujourd'hui, premièrement, qu'il n'a pas le volume, il ne pensera même pas à venir. C'est là où je ne vous rejoins pas, monsieur, c'est parce que moi, je considère qu'on a fait un pas énorme. Parce que vous me disiez tout à l'heure 2014, on n'avait que Renault. Avec Renault, on ne pouvait rien faire. Alors, indépendamment de la façon dont les choses se sont mises en place, peut-être de façon brutale, décret, etc. Le mohim, ce qu'on sait, c'est que avec Renault seulement, de toute façon, on n'avait pas les volumes qui auraient motivé un fournisseur de venir. On a fait un cap énorme. On a aujourd'hui plusieurs constructeurs qui ont commencé à produire à partir de 2017. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont en train de ce qu'ils sont en train de faire. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est maintenant qu'il faut travailler avec eux. Par contre, pour en effet prendre la bonne direction. Et c'est la raison pour laquelle on a fait les assises de l'industrie automobile. Ils étaient là d'ailleurs, les constructeurs. Où je connais maintenant, il ne faut pas se tromper. Maintenant, vous avez commencé à faire de l'assemblage récemment. Maintenant, il va falloir qu'on travaille ensemble, qu'on partage ensemble une feuille de route commune, une feuille de route sectorielle commune, pour définir ensemble quels sont les composants qu'on peut intégrer, que ce soit dans 1 an, 2 ans, dans 5 ans, peu importe, 10 ans, en tout cas qu'on définisse ensemble la feuille de route sectorielle. هل توجد فروع مناولة في الجزائر؟ فروع مناولة c'est-à-dire اسمح لي les sous-traitants. احنا عندنا لي سو-traitants في مجال البلاستيك في مجال عندنا لي sous-traitants mais les sous-traitants donc نقول لك le problème تاعهم les sous-traitants. Si aujourd'hui vous avez un constructeur qui a en face de lui un sous-traitant marocain qui va plus vite, qui a pas de problème au niveau des douanes, qui n'a pas de problème en matière de fourniture de matières premières en temps voulu, écoutez, il va choisir le marocain et il va lui dire mettez en place une JV avec un partenaire algérien. Il faut prendre la réalité des choses. Quand on a fait la clôture des assises, on a vu les sous-traitants, on leur a demandé de parler, mais vous savez ce qui se passe. Vous avez aujourd'hui, moi j'ai découvert, on découvre tous les jours, il y a un article aujourd'hui qui existe, donc dans l'article 110, qui fait que ces sous-traitants qui sont aujourd'hui opérationnels, d'accord, qui sont aujourd'hui en tant que sous-traitants automobiles, entre autres pour Renault, aujourd'hui ils ne peuvent pas avancer parce que l'article alors que c'est un article décret ils n'ont toujours pas eu de réponse. Vous voyez, c'est des petites choses simples. Aujourd'hui, la matière première, donc il va fabriquer des composants. Aujourd'hui, toute la matière première est importée, vous le savez. La matière première, il faut dire à un moment donné, il faut qu'elle soit disponible. Il faut comprendre, l'industrie automobile est une industrie exigeante. C'est du flux tendu. On peut pas attendre. Une heure durant, si la chaîne de production s'arrête durant 1 heure, c'est une perte d'argent conséquente pour un constructeur. هل عطلت المشاريع سي يوسف عطلت ربما التشريع تطوير صناعة سيارات في الجزائر؟ أولا قلت لك إعادة النظر في القوانين تاع الاستثمار. أنت كي يجيك مستثمر يجي لهنا ما عندوش شكون يستقبله، يطلب موعد في الوزارة، ما تعرف شكون راح يستقبله ومتى سيستقبلونه. روح كما قالت لك الاخت، روح لاي بلد الجوار، نهضروا الحقيقه يعني بلد الجوار هو ما على بالهم يستناو في المطار، يدوهم المطار يخطفوهم المطار، ارواح برك استثمر. احنا ما على بالهمش بهم. احنا ضحايا. احنا رانا نتحدث معاك داير مشروع في ولايه مديه اللي من 2014 رانا مبلوكين مع الرواسه، مبلوكين. عطاونا في الشابونيه منطقه صناعيه، من بعد الملف كي رحنا نحوسوا الملف تاعنا ديسبارا كاع ما لقيناش الملف تاعنا. وتقول لي نجي نستثمر. انا المستثمرين الاخرين قالوا لي روح نحلوا المصنع في السودان، قالوا حبوا يديروه في السودان، قال لك خلاص عينا احنا مع دائما تقولنا صبروا. فهمت؟ يعني المصداقيه ما كانش. الدوله الجزائريه الان يعني الصناعه بما يخص صناعه السيارات في الجزائر ما عندهاش مصداقيه، كاين عراقيل وكاع البيئه، يعني لونفيرونمون كامل، البيئه كامل ما تساعدش المستثمر. لازم اعاده النظر، ولازم المسؤولين يسمعوا لنا. احنا ما يسمعلكش المسؤول، ما يسمعلكش، يصدم وحده حتى يدخل البلاد في حيط كما دار الوزير الاسبق ودخل الجزائر في الحيط. الان اولا علاش توقفوا الاستيراد تاع السيارات؟ علاش توقفوها؟ خلقنا ازمه.
لان المصانع هذو تاع التركيب ما يوفروش العدد الكامل الكافي لرضاء الشعب. ووقعنا في واحد المشاكل ظهرت المضاربه وظهرت ارتفاع الاسعار والصراعات والرشاوي والدنيا وتشوف وسرقه السيارات وادخال سيارات من الخارج غير قانونيه. اخيرا يا اخي سمعت بقضيه لي بيجو 806 تاع حكمه الديوانه 200 قريب 2000 سياره دخلت هكذا عن طريق الحدود، خاطر ما كانش سلعه، ما كانش الناس ترافيكي لي نيميرو شاسي ترافيكي. الدوله هي اللي وصلتنا لهذا الشيء بالقوانين هذو العشوائيه. الحل الوحيد الان الحل الوحيد اللي يخلوا الناس تستثمر ويخلوا استيراد السيارات القديمه تاع 3 سنين باش نخفوا على الشعب، نقصوا مؤقتا السيارات القديمه لا تمشي ربما الاستراتيجيه التصنيع في الجزائر. بصح هاد المسؤولين المسؤوله وعنده الاودي تاعو يمشي بها. الشعبي اللي مسكين ما تخممش علينا احنا في العاصمه ولا وهران ولا قسنطينه ولا، خمم على الانسان يسكن في الجبل مسكين عنده الزوجه تاعو راح تولد ولا في القريه ما عندهمش شنو يديوهم في الكاتسون باشي يديوهم راحه تزيد في الكاتسون باشي ولا في التراكتور. يعني عيب هذا الشيء. والسياره في عند الجزائري لازم المسؤولين يفهموا بان السياره ماهيش اللوكس، ماهيش رفاهيه. السياره راهي اجباريه، راهي مش كل اللي ما عندوش سياره في داره راه يشد في كرشه يمرض له بنو في الليل ولا بنته ولا حاجه تعيط انت لسياره الاسعاف تجيك، ما تجيكش. ما نكذبوش على انفسنا، رانا جزائريين. اذا لازم لك سياره باش تتوجه بها للمستشفى، وكاين في القرى وفي الباديه كاين 60 70 كيلومتر ويمشيها مسكين. طيب في هذا الاطار هل اخطات بتوقيف الحكومه بتوقيف الاستيراد؟ Bon, vous m'avez invité pour parler d'industrie. Ouais. Donc moi, je reste dans mes prérogatives, c'est-à-dire parler d'industrie automobile. Ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, c'est-à-dire changer de paradigme. En fait, il faut revoir la législation. Je pense que c'est pas une honte. Voilà. C'est pas une honte. Du tout, non. Je vous rejoins dans la nécessité de changer de paradigme, mais pas forcément dans la nécessité de faire de la législation. Je vais rebondir sur ce que propose l'UPIAM, justement. Ce qu'on a fait, ce qu'on a dit depuis le début, on a dit qu'une industrie telle qu'elle soit, et ça c'est à l'échelle de n'importe quel pays à l'international, d'abord se construit avec une vraie planification stratégique. C'est très important. Alors, puisque aujourd'hui les contrats qui ont été signés entre les constructeurs étrangers et les constructeurs locaux, leurs partenaires locaux, bon, on n'a pas de visibilité sur les contrats, mais peu importe ce qui a été signé, aujourd'hui, si les contrats étaient signés de façon à faire en sorte que le partenaire étranger s'engage de façon réelle sur un certain nombre de productions des composants, on n'aurait pas un problème de décret, de taux d'intégration, etc. Parce qu'il y a qui dirait un contrat digne de ce nom, hein, il n'y a pas de problème, le partenaire étranger va le respecter. Mais les contrats aujourd'hui, tels qu'ils ont été, je dirais, stipulés, élaborés exactement, ne permettent pas aujourd'hui de contraindre le partenaire étranger à fabriquer les composants industriels. Donc, on a les engagements industriels. On va les porter dans un contrat de filière. Le contrat de filière, c'est quoi? Parce que quand vous adressez une industrie, vous adressez plusieurs institutions. Le ministère de l'Industrie, le ministère du Commerce, parce qu'on a la matière première, toute la partie importation, ça compte, parce que s'il met 6 mois pour pouvoir décharger sa marchandise, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire qu'on est opérationnel. Il y a les institutions, il y a les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les constructeurs, il y a les sous-traitants représentés par notre association l'UPIAM. Donc, on va travailler tous ensemble pour définir ensemble le planning de production. On a besoin de visibilité. On est en train de dire il faut fabriquer, je finis mon propos si vous permettez, on est en train de fabriquer les composants, très bien. Dans le véhicule, il y a de la plasturgie, il y a de la mécanique, il y a de la métallurgie, il y a des faisceaux, il y a de l'électronique, il y a du verre, il y a tous ces composants, tous ces secteurs. On a mis en place des comités sectoriels, donc constitués par les professionnels eux-mêmes, c'est-à-dire les opérateurs, d'accord, membres de l'UPIAM, des experts aussi, et qui vont dire dans chaque secteur, aujourd'hui, et surtout, quel plan d'action mettre en place pour pouvoir avancer ensemble. Et j'insiste, حنايا طرق شوف وجدنا ورقه طريق حنا juste excusez-moi وجدنا هاد justement on a fait ce travail il a fallu quand même 1 an pour travailler, on en parle depuis 1 an, on a fait ce travail, on a eu les constructeurs qui sont venus, ils nous ont ouvert la porte, donc il n'y a pas de souci, on va travailler ensemble intelligemment sur le plan industriel, on va définir cette feuille de route sectorielle, on va travailler avec le ministère de l'Industrie en janvier justement pour la mettre en place, et cette visibilité حنايا دركا نقدروا نعرفوا نقولوا
puisque c'est notre rôle en tant qu'association, on va certes clairement dire la fabrication des composants aujourd'hui, voilà où on en est. Voilà ce qu'on peut faire, parce qu'il faut arrêter de dire on sait faire. Il faut savoir déjà connaître nos capacités locales en matière de production et où est-ce qu'on peut aller. Et surtout avoir cette visibilité sur le planning, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas aujourd'hui faire dans les 2 ans. Il y a peut-être des choses qu'on peut faire dans 5 ou 10 ans et il faut l'intégrer. شوف نقول لك حاجة. عندما اسمع مليح واش راح نقول لك. عندما الوزارة تحتكر تركيب السيارات في 4 أشخاص أو 4 علامات في الجزائر تاع 40 مليون، وعلى بالك كاين فايته الوزير قالها عندنا أكثر من 40 ملف راهي في الانتظار نهضروا صح، هذا كلام الوزير مش كلامي. قال لك 40 ملف في الانتظار. علاش يا خويا ما تمدش الفرصه لكاع الجزائريين اللي حاب يدير تركيب يقلع؟ طيب. هكذا توقع المنافسه انتم الوزير الصناعه يقدر يطبق الشروط نتاعو. لكن سي باش شحال توجد مصنع تركيب بالسياره؟ اني جايك من بعد لو كان حنا منذ بدايه هذه واش ما نشاطرش الاخت، منذ بدايه هذا ما يسمى بالتركيب السيارات في الجزائر، هل رايت يوم الوزاره كونت لجنه تحقيق للتحقيق عدد يعني ادماج قطع الغيار المندمجه في هذه المصنع با ولا تا ولا هذه في وهران ولا في غيليزان ولا ما كانش، ما نعرفوش، ما كانش اراده لتقديم يعني العدد الحقيقي للادماج ولا اجبار هؤلاء لكي يعني هما قادرين كما قادرين يجيبوا السيارات، قادرين يجيبوا ما يسمى بلي سوتريتون المناولين، يعني قادرين يجيبوهم، عندهم الامكانيات، عندهم الاموال وعندهم امكانيات. نعود الى السؤال الاول سيده لطيفه، ربما تكلمتي على نسبه ادماج 5%، ما نشوفوش احنا 5%. اون كومونس 5% في سياره مركبه في الجزائر، لكن يقول انه الذي يستطيع إحضار العلامة العالمية يمكنه إحضار كذلك علامات تنشط في المجال المناول. شوف وعندك مواد أولية في الجزائر متوفرة. Justement. Mais vous savez, on est les premiers. Après, je vais répondre aux propos de monsieur. On est les premiers au sein de l'UPIAM à avoir dit qu'il fallait mettre en place des filières prioritaires. C'est la plasturgie, c'est une filière prioritaire. Parce que vous me pardonnerez, moi j'ai toujours une vision industrielle. Et une vision industrielle qui est sur le plan international. Je me mets toujours à la place d'un fournisseur qui veut venir en Algérie investir. Donc, la plasturgie est une filière prioritaire. Pourquoi ? Parce que la matière première peut être produite localement. Nous sommes un pays des hydrocarbures. Si on travaille sur toute la partie amont pétrolier, on a la possibilité aujourd'hui de produire localement la matière première et à ce moment-là réduire la facture d'importation de la matière première, donc réduire la facture de fabrication, le coût de fabrication du composant final et par conséquent être compétitif par rapport à d'autres pays qui ne sont pas aujourd'hui des pays producteurs hydrocarbures. Sur le point, le fait de vérifier le taux d'intégration, on le dit, on le répète. Aujourd'hui, si on reste sur ce taux d'intégration, on n'avancera pas. Il faut vraiment avoir ce contrat de filière. Il faut vraiment qu'on ait une visibilité sur tous les composants. Aujourd'hui, un véhicule, excusez-moi, c'est comme un Lego. Vous le décomposez. Pour les experts, ils savent très bien, juste finir quand même mon propos, on sait très bien quels sont dans chaque secteur aujourd'hui les composants. On va dire clairement, avoir cette visibilité, qu'est-ce qu'on peut intégrer aujourd'hui, et on va le faire de façon industrielle en tenant compte aujourd'hui de ce qu'on peut faire réellement en Algérie, de nos capacités locales. On ne va pas mentir aux sous-traitants. ماشي غير رونو، اسمح لي juste je continue. مع مصنع تركي جزائري في وهران من أجل صناعة مقاعد سيارات. Non, il y a un point moi sur lequel je veux rebondir aussi. هذه تاع نروح نشوف si j'ai bien compris, il faut aller chez le constructeur pour vérifier le niveau تاع الإدماج. Écoutez, اسمح لي. Bon, je vais pas. je vais parler. لا اسمح لي, je vais parler. شوف, خلاص, مالا دوك نروحوا لا, اسمح لي. نروح مالا دوكا, je vais aller voir tous les complexes agroalimentaires. لا, نروحوا les complexes agricoles. On va aller dans. Maintenant, vous allez me laisser parler. لا, on va faire dans ce cas, il faut prendre toutes les industries. نروحوا نشوفوا الاندستري اغرواليمونتير واش راهم يخدموا، نروحوا نشوفوا كاع ونقولوا لهم واش راكم ديروا. خويا
Il faut savoir ce que vous voulez dans ce pays. Sincèrement, c'est notre pays, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Soit vous dites, on est dans une économie dirigée, d'accord, et on va vérifier tout ce que vous faites. Vous êtes... لا اسمح لي سي ان شوف خويا اسمع الشعب قلت لك حاجه il fallait être là au moment où les décrets خرجوا خويا il fallait avoir une parole et il fallait avoir une parole il fallait avoir une parole non حنا je parle moi je pense qu'il faut là on est là pour avancer on est là pour avancer on n'est pas là pour reprendre sauf on va pas parler on va pas aller dans la polémique on est là pour avancer monsieur c'est un droit de regard خلاص دوك نعاودوا لو باسي واش داروا واش ما داروا مانيش ندافع على الانديفوندابل راني نقول لك il faut avancer pour pouvoir avancer pour pouvoir avancer Pour pouvoir avancer, il faut arrêter, il faut arrêter de polémiquer sur cette industrie. Il faut travailler sur l'industrie aujourd'hui pour pouvoir avancer dans l'industrie. Ils sont en train de voler le peuple algérien. Ils sont en train de piller. Vous m'avez invité pour parler d'expertise et d'industrie. له الحق من أجل مراقبة عمل هؤلاء المركبين. أنا أتكلم على قضية راقبوا كاع الشركات مالا راقبوا كاع الشركات علاش غير الاندستري اوتوموبيل لا نتكلموا على قضية السيارات مي مسيو نتكلم على قضية رونو الآن ترفع في نسبة الإدماج حتى وإن كان بمجرد المقاعد لكن على الأقل كان هناك صناعة جزائرية Monsieur, c'est une vision de l'économie de marché. Je suis désolée, moi vous m'avez invité pour parler d'industrie automobile. Adeloula, il faut être clair là-dessus. Je ne suis là que pour parler d'industrie automobile. Et je ne peux vous parler que dans le cadre d'une expertise réelle et sur ce qu'on peut vous apporter, ce qu'on peut apporter le pays à ce niveau-là. Donc السؤال تاعك انتم درتوا على البلاستيك تكلمتوا على فروع البلاستيك On est en train de parler du contrat de filière. Le contrat de filière c'est quoi سيدتي الكريمة أنا تكلمت لك على البلاستيك وتكلمت لك على المطاط الآن هل الجزائر الآن قادرة على صناعة ربما العجلات Mais il y a des projets là-dedans. Mais il y a des projets. Vous savez, il y a aujourd'hui un très très gros complexe en pneumatique qui aujourd'hui existe à Sétif. C'est un complexe énorme. C'est un opérateur algérien et c'est un complexe qui va être 100% local. Donc il y a des projets aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de projet, monsieur. On peut les passer tous en revue, mais ce n'est pas l'objectif de cette rencontre. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous voulez qu'on avance dans notre pays, d'accord, dans notre pays, si vous voulez qu'on avance, il faut absolument se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire rester dans l'industrie et avoir une feuille de route industrielle. Personnellement, aujourd'hui, si vous me dites on va aller vérifier tous les opérateurs, c'est une façon de voir l'économie. C'est pas la mienne. Je suis pour une économie de marché libre. Parce que je suis désolée, ce n'est pas que l'industrie automobile. Mais là, on va voir toutes les industries. Toutes les industries de secteur. Non, il faut pas mentir aux gens. Il ne faut pas mentir aux gens. Non, il ne faut pas mentir aux gens. Il faut rester dans l'industrie, exactement. Il faut avancer. نمشيو إلى صناعة السيارات. كيف نمشيو؟ لازم ورقة طريق، لازم نعرف ماذا سيدخل في صناعة السيارات. لو نتكلم على 2014 لا معليش انا ما نهضروا على الماضي انا نقول لك لازمنا ان كونستا اسمح لي دوك انت راك تروح عند الطبيب مريض تقول له راني مريض عندي الحمى عندي كذا راح يدير لك كاع البيلون تاعك يا خدا يبدا يدير البيلون حنا لازمنا البيلون تاع الصناعه تاع السيارات تاع التركيب هذه لازمنا البيلون تاعها من النهار اللي بدات الى يومنا نشوفوا دفتر الشروط هل التزموا اولا شكون اللي راح يشوف اللجنه التحقيق تاع الوزاره مكونه من مهندسين مناجم مكونه من مفتشين تاع وزاره التجاره مكونه من مفتشين تاع جي اف تاع سبحان الله المحاسبين كل شيء نشوفوا العمله الصعبه شوف المليار اللي خرجوا اون دولار شحال من سياره انتجت في الجزائر ونقارنوا بالسنوات اللي قبل نوليو 3 سنين 4 سنين لور نفس العدد تاع المليارات اللي خرجت شحال من سياره كي كنا نامبورتيو وثانيا المصيبه الكبيره هؤلاء يستفادوا من الاعفاءات
ما كانوش يخلصوا الديوانه، ما يخلصوا لا تيفيا، ما يخلصوش رطاك سير فيكول نوف على السيارات الجديده. طيب. هاي طيب. هذا الماضي. أنا جاي لا هذا الماضي. الخزينه العموميه هذا الماضي. بالنسبه للمستقبل الان كيف الان نرفع من نسبه الادماج في السياره يا خويا اللي ما يدخليش الادماج نحبسه، ما نسحقكش. روح نجيب لي يدير الادماج، انت قاعد حياتك كاع وانت غير تمونطي وما تجيبش الانتيغراسيون، ما ديرليش الانتيغراسيون. شجع ومانيش نقول لك باللي يقدر كيما قادر يجيب السياره اللي يبيع فيها بمليار و500 و600 مليون، قادر يجيب دي سوتريتون، قادر يجيب دي سوتريتون، وقادر هو يدير الحمله باه يجيب لي سوتريتون. اولا كاين هذه، كاين هو ككونسوماتور كمستهلك، وثانيا ما تنساش باللي كاين سوق اللي قلت لك في الاول تاع الحصه، قلت لك كاين سوق تاع مليار و200 حتى المليار ونص دولار تاع استهلاك السوق الداخلي. هذا لو سوتريتون اللي يجي المتناول اللي راح يجي يصنع لك قطع الغيار هنا، راهو عنده ثاني سوق الاستهلاك، عنده من يبيع. في نفس الوقت سين باش هي تقول انه هناك مصنع للمطاط للعجلات، هناك عده مصانع الان اللي راهي تدخل. احنا ماناش نقولوا ما يلزمش، احنا اسمع، احنا كل حاجه لازم تفهموا، احنا ماناش عديان تاع الجزائر، احنا راه الكبده تاعنا تحرقت على البلاد هذه، احنا نحبوا بلادنا كيما ما كاش دوك اللي يكره الجزائر، بصح كل واحد عنده الطريقه تاعو لابروش تاعو. احنا قلنا بعيا الشعب، عيا الشعب راه مغبون، الشعب راه يقول لك اعطيني السياره، كيما قالها واحد في الحصه، قال لك واحد راح يموت بالعطش وانت تقول له استنى نحفر البير. لا يا اخي، اعطي له الماء يشرب سينو يموت. طيب هو يقول انه هناك اموال هدرت في السابق، لا نريد ان تهدر اموال اخرى من اجل انتظار هؤلاء المركبين. الان هذا المركب يستطيع انه يجيب علامه اجنبيه، يقدر يجيب حتى المناولين من اجل رفع نسبة إدماج في السيارة المركبة محليا. Combien de sous-traitants entourent la fabrication d'un véhicule? On a à peu près 3000 sous-traitants. D'accord? Les 3000 sous-traitants qui sont censés être aux normes, qui sont censés ne pas avoir de difficultés diverses, financières, de transit, etc. Les 3000 sous-traitants, mais ils jouent en une année. D'accord? Il faut vraiment garder ça dans l'esprit. C'est du bon sens. Il faut plusieurs années. Maintenant, on est en train de dire ce qui a été fait est fait. On commence aujourd'hui. On a commencé l'année dernière et on continue. Aujourd'hui, clairement, et je rejoins monsieur, on est en train de dire, si on reste sur ce décret, on n'avancera pas. On est en train de dire, il faut qu'on mette en place un contrat de filière. Le contrat de filière, il va être signé par qui? Il va être signé par l'UPIAM, c'est-à-dire une association qui a, comme vous, la volonté de faire que ce pays avance, mais qui a une vision, vous disiez que la vision terroriste, on a une vision industrielle. On ne peut pas mentir aux sous-traitants. On n'a pas le droit de leur mentir. On n'a pas le droit de leur dire aujourd'hui, vous allez faire, alors qu'ils savent qu'ils ne pourront pas faire, alors qu'on sait que industriellement parlant, sur le plan international, si aujourd'hui on veut qu'ils avancent, ils ne pourront pas faire. Il faut dire les choses. Et c'est pour ça que le contrat de filière, signé par les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les constructeurs, d'accord, l'UPIAM, en tant que représentant des sous-traitants, avec l'appui du ministère de l'Industrie et des Mines et éventuellement le ministère du Commerce, on va définir avec la feuille de route sectorielle et on va avoir ce droit de regard. C'est-à-dire que les sous-traitants يقدروا يحاسبونا puisqu'on va leur donner de la visibilité. واحد في الميكانيك يقدر يشوف واش راح يخدم، واحد في لا بلاستورجي يقدر يشوف واش راح يخدم. On va définir ça avec comment dire, les constructeurs. Ils auront cette visibilité. ولكن on n'a pas avancé à ce moment-là يقدروا يحاسبونا. طيب كلام منطقي سي يوسف نباش. لا دوك انا هي دوك ما فهمتناش احنا الاراده تاعنا، المراد نتاعنا في القضيه هذه. احنا كي قلنا التغيير في القوانين، يعني ماشي دوك نقول لك نبدلوا الدستور، احنا ما تخفيف في الاجراءات، في التخفيف الاجراءات. ديروا ان سول انترلوكيتور في الوزاره، ان سول كيشي يونيك سبيسيال هذا الشيء هذا، فهمت؟ دوك كيما قلت لك انا يجي قاوري، كاين كاع المحيط اللي راح عايشينه، كاع المحيط قاوري يعني نقولوا اجنبي، يعني يجي مستثمر باش يجي لهنا، اولا تحويل الاموال تاعو، من بعد الهامش تاع الربح تاعو، هل يقدر يعاود يحولوا لبلاده؟ هو هذه الحاجه الاولى اللي يسقسيك عليها. يقول لك انا نجيب دراهمي نصنع لك مصنع هنا بس نربح السوارده صح، هل يعني بسهوله نقدر نصدر اموالي للخارج؟ كاين عده نقط لازم الدوله تعاود اعاده النظر فيها. عندنا سيستم كي اونكور اركايك، يعني متاخر جدا في التموين، في البنوك، كل شيء. هل رايت مثلا حنايا شحال وحنايا نهضروا، وهدرها الوزير اخيرا، قال لك لازم نفتحوا بنوك في الخارج،
حتى في الخارج يعني. لو كان واحد يستثمر عنده بنكه هنا عنده لافيليال تاعها في اوروبا يقدر يتعامل يقدر على قيد كبير. Juste pour rebondir, je vous rejoins parce que le contrat de filière, c'est ça. Lorsqu'on dit, enfin, on va avoir un comité de pilotage institutionnel, un comité de pilotage technique, on va avoir un interlocuteur dans chacune des institutions, parce qu'il n'y a pas qu'effectivement le ministère de l'Industrie, il y a le ministère du Commerce, il y a plusieurs institutions. Et là, on va justement avoir un organe de contrôle et de suivi de la feuille de route les donneurs d'ordre et les sous-traitants sur toute la partie fabrication locale, et on aura un interlocuteur et on va justement avoir une feuille de route enfin industriel qui va nous permettre ان شاء الله شوفي حنا نتمنوا غير الخير لبلادنا هذه لازم تفهمي حنا ماناش كي نهضروا هكذا حنا moi j'ai eu malheureusement je faisais partie de tous ceux qui sont partis à l'époque où عشنا كاع هذاك كيما قال لك la période noire d'Algérie et c'est j'aime mon pays et je suis de retour en Algérie parce que justement je veux apporter cette expertise à notre pays et si aujourd'hui l'UPIAM existe c'est parce qu'on a aujourd'hui des patriotes. شكرا جزيلا سيدة لطيفة تركي رئيس الاتحاد المهني لصناعة السيارات والميكانيكا. الشكر كذلك لسيد يوسف نباس رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات. ونحب نهني نهار السبت ان شاء الله راح يديماري مصنع في باتنا تاع العلامه بايك حبيبنا ودار هذاك المصنع الوحيد اللي راه دار لا لين دو بانتور. شكرا جزيلا سيد يوسف نباش. مشاهدينا الى هنا نصل الى نهاية هذا العدد من برنامج مع الحدث. نلتقي الأسبوع القادم. إلى اللقاء.